भाई यही जगह आम मैंने से दिन माछ धरुले आपण मैंने भी फुल डे आम सहित थे भाई आज व्यू देखु ओ भाई देख दिज इे रही खोलिया धीरे धीरे खोलुंट आमर जड़े मझीरे गले मझीरू जाल नहीं कि अरे भाई केते भीतर भी गले भाई पानी जाले भी केते थी ये 3 मनुष्य 4 मनुष्य पाखे हाँ भाई केड़ बड़ जाल देख भाई सी गले पूरा मझी को भाई मैंने भाई जी एत परिश्रम करते पानी रे माने 4 मनुष्य 5 मनुष्य गाढ़ा पानी रे मैंने पूरा मझी गंड भाई जड़े जाकि आमर से कांथ पाखे ये आमर 2 जन अच्छा जाल भाई ये जाए लंबी यात्रा नायक भाई जो दिन थे भाई सी आम सहित जॉइन कर ना आज ए भाई आज ते देखी भारी खुशी आज 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 भाई आमर जाइला कम ये शुणिला भाई आम माछ धरिया आसचु भाई अधारू छाड़ी पलि भाई बसंत ऊपर चढ़ी पूरा जाल पकेबार पूरा व्यस्त भाई पड़ी ए भाई कि माछ आज बजार तो भाई बहुत माछ आप किनी किले 2 किलो 5 किलो भाई जो माछ धरिबार जो मजा खाली जलंग से जहाँ भी हो माछ धरिबार जो मजा भाई किणवार ना भाई माछ देख तुम आउ कि देखनी खाली माछ देख माछ कंटा फंटा अच्छी मारदब कंटा कंटा मारदब देखी देखी वो साइड रे कंटाटा अच्छी ना बैग आने जाइए तो भाई भास्कर आई आमर से कंटा पकाउछंती है से धरिक ठिया होती भाई एते माछ भाई गड़ी भाई माछ सियोर लगे लगी भाई लगिला अरे भाई लगी गोटे आण 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 से आण भाई तुम मैंने खाली आमर एक्सप्रेशन को देख जाल भिड़ला बेले आम केमी सब अनु बग भाया भाई अनेक रोचु जाल को भाई पड़ी आम हो लगी भाई यही जिनसा भारी मन देखिक आस भाई ये रास्ता एमती भाई माछ धरा पागल कर पड़ी आगू या ऊपर को मुझे केमी आसी तुमको देखा भाई आम से भाई थिलु से तले से तले आम थिलु आम ये भाई बाउंस आसी ये बाउंस भाई जो कीड़ा देखु ना से गोड़ दे दी आम आसी आमर चेमाई देख भाई साइड रे रेडी है ऊपर बसंत भी रेडी ऊपर बसंत जाल पकेबे देख जाल पड़ो चेमाई जाल पड़ा पर धीरे 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 साइड रू जाकि जाल धर आमर भाई पड़ी जाल तापर चेमाई तापर रेडी चेमाई धीरे 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 जीव तला आड़ू धर तो भाई मैंने ऊपर नजारा टी देख है यहीटा है डैम ऊपर नजारा ये भाई मैंने किसी देख तले अच्छा सी जगी सेपट साइड रे 3 जन सेपट अच्छा आउ 2 जन भाई आमर सेपट कूल बस देखा से कूल माने जो पानीटा आमर ये खसिकी जाऊँगी 3टा पायर जो पानी खसुची आमर सेपट साइड देकी जाऊँ भाई आस धीरे धीरे आगू जावा से आगे जाल पड़ी भाई रास्ता देखी जाओ है टी रास्ता रे भाई रोही लगी ऊपर भाई लगी रे जाल लगी
ମାନେ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଜୋସରେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଦୂରରୁ ବି ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏ ଭାଇ ଲାଗିଛି ରେ ଲାଗିଛି ଆଡ 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 ଆସ 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 କାଢ 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 ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଆସ। ଏ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ଜୋସ ଭାଇ ଏମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇ ପଡି ଦିଟା ଲାଗିଛି ସେଠି। ଆଜି ଏତେ ମନ ଖୁସି ଭାଇ ଆଜି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଦେଖ ଖାଲି ମାଛ ଭାଇ ଲୋଡ ହଉଛି ଖାଲି ମାଛ। ଆଉ ଲାଗିଛି କି ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ଭାଇ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନ ଖୁସି ବୁଝିଲ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଚେମା ଭାଇ ତ ଜାଣିଛ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖ କିଏ କୋଉଠି ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଏ ସେପଟେ ଯାଇକି ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବସନ୍ତ ଭାଇ ଏବେ ରେଡି। ବସନ୍ତ ଭାଇ ଦୂରକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ଲାଇଭ ଭିଉ ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିବାର। ବେଶୀ ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଆମ ଜାଲରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଭାଇ ଜୁଆ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇବୁ। ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ କରୁଛୁ ଜୁଆ ବାନ୍ଧିକି ଏବେ ପଳେଇବୁ। ଆମେ ଭାଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବୁ। ଯଦି ନ ହେଲା ଭାଇ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବୁ। କାଲି ଭାଇ 5ରେ ଆସିବୁ ଭାଇ ସିଓର ପଡ଼ିଥିବେ ମାଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଆମର ବୋଧହୁଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଏଜ୍ ଟିକେ ଭାଇ ବେଶୀ ଆସିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାଇ ମାଫ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଏତେ ପାଣି ଆସୁଛି ଭାଇ ନଏଜ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ବାଦ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ। ତ ଭାଇ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଜୁଆ ଏବେ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମର ତଳେ ଅଛନ୍ତି। भाई आमर ए जुआ बंधा कम्प्लीट हो गला सीटी माने सेटा बंधा है ऊपर आसिले सी लगे जुआ आमर से जो 2 जन ठिया होती ब्लू कलर देखा जाऊँगा ऊपर आसिले माछ जब लगे से लगे आ जुआटा आमर से जो बंधा है माछ कूल जो डेऊँगी से डेईकी से टे माछ अलग अलग करदेल कौन कौन पड़ी सारणा दीटा पड़ी ये सारणा दीटा पड़ी कौ गोटे रोही माछ गोटे सब जलंग। तो भाई ये जो नदीटा देखु से पानीटा जो आमर बहिकी आसूची से पानीटा सेपटू आमर सुओ काटिक एपटू आस देख भास्कर आई से पानी ए अधिक हो ब्रिज काम भाई बंद अच्छी आमर भाई हेलानी आज जी है आम आज कौन जुआ बांधिक जाल बांधिक आसे देखिए सकाଳେ काली सकाळु भाई पाहांतिया आसवा समस्ते आसवा भाई पाहांतिया भाई समस्ते आसवा पूरा 2 किलो 3 किलो भाई नहीं जा जहाँ पड़ी हो भाई पाहांतिया देखा तो गाइस सकाळु सकाळु पाहांतिया आम आसिक पहुँची जाइछु सेम स्पॉट रे। देखो भाई पानी पूरा बढ़ी चली आमर जो जुआ बंधा होता सेपट साइड रे आ जाल बंधा होता ये मझे भी जाल बंधा होता चल देखा कौन कौन लगी भाई आम मैंने आसिक ऊपर पहुँची जाइछु आमर भाई साइड रे जो लगी जाल से भी भाई माछ पड़ी पूरा सियोर पड़ी माछ तापर हम भाई या तलू को जीवा
ଏଇ ସାଇଡ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇ ରାତିରେ ଭାଇ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମର 2 ଜଣ ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏ ଭାଇ ଦେଖରେ କେଡେ ବଡ ମାଛଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଭାଇ ଭରା ମାଛ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ। ଏ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବାର ଯୋଉ ଫାଇଦା ଭାଇ, ଏମିତି ମାଛ ଦେଖିକି ଜାଲରେ ପଡିଥିବ। ଭାଇ ଭରା ମାଛ ଲାଗିଛି ଭାଇ। ଦେଖ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଟିକେ ଟିକେ ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏ ଧଳା। ଏଇଠି ମାଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଧଳା। ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଟାକ ଭାଇ ମାଛ ଲାଗିଛି। ଥରେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ପକଡ଼ା ଖୋଲେ। ଭାଇ ଦେଖ ଜାଲରେ ଲାଗିଛି ହେଲା ମାଛ। ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ଭରା ଲାଗିଛି ମାଛରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଭାଇ ଦେଖ ହେଲା। ଏ ଭାଇ କେଡ ବଡ ମାଛ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଖାଲି ମାଛ ହିଁ ମାଛ ଭାଇ, କେଡେ କେଡେ ମାଛ ଭାଇ ଦେଖ। ଆହୁରି କଢା ଆମର ଚାଲିଛି ଜାଲରେ, ଏପଟେ ବି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କାଢିକି ବି ପକା ହଉଛି ସାଇଡରେ। ଭାଇ ଦେଖ କେଡେ କେଡେ ମାଛ ଭାଇ, ପୁରା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ହାତୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ। ଭାଇ ଦେଖ ଆହୁରି 2ଟା ମାଛ। ଏବେ ଜାଲରୁ ସବୁ ମାଛ କଢା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଗଦା ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଭାଇ? ଆହୁରି 3ଟା ଏଇଠି ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖ। ଫଳି ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଦେଖ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଜାଲରେ ଆଜି ଭରା ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବି ଭାଇ ମାଛ ନେଇକି ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିସାରିଲୁଣି। ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ମନ ଖୁସି ପୁରା ଆଜି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର।